Good evening. In this video, I would like to teach you how to convert the affirmative sentences into negative sentence. कि आप affirmative sentence को किस तरह से negative sentences में तब्दील करेंगे. अच्छी तरह सुने. जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप बगौर देखिए. You read the question first. और चेक करें whether the helping verb is available in that sentence or not. अगर helping verb उस sentence में है या नहीं. helping verb क्या है पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो समझे. helping verb मददगार वर्ब को कहते हैं. वो वर्ड है जो कि मेन वर्ब के पहले बोला जाता है या लिखा जाता है. जैसे फातिमा is singing a song. Singing से पहले क्या आया? is आया. Dogs were barking. Barking से पहले were आया, यानी was का जमा were. This is helping verb. I have done my work. Have, it is helping verb. Right? So, always remember that is, are, was, were, shall, should, would, could, can, may, might, have, has, had. These are helping verbs. इसमें से may, might, would, should, could, these are the models और helping verb भी बोल सकते हैं. अब आ जाइए कि हमारे इम्तहान में, आपके इम्तहान में कोई जुमला आता है, आप सबसे पहले देखिए उसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद है या नहीं है. अगर है तो आपका मामला बहुत ही आसानी से सही जवाब लिखने के काबिल हो जाएंगे. The peon was ringing the bell. Was helping verb available in this sentence. Was के बाद नोट लगाइए, इसके बाद नोट लगाइए, आर के बाद नोट लगाइए, हैव के बाद नोट लगाइए, हैज के बाद नोट लगाइए. should not, could not, have not, had not, may not, can not, were not, had not. आपने सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है. किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. अहमद rang the bell. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अब आपको सोचने पड़ेगा ये किस टेंस से ताल्लुक रखता है ये जुमला. अहमद rang the bell पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, वो डिड है. तमाम जुमलों में आता है, चाहे ही हो या शी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, और डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल. अहमद rang the bell. Did Ahmad? Ahmad did not ring the bell. Negative बनाना है. She ate an apple. She did not eat an apple. She was eating an apple. She was not eating an apple. He has done his work. He has done his work. He has not done his work. सिर्फ not का इस्तेमाल करना है. Akram was fishing. Akram was fishing. Was Akram fishing? Interrogative हो गया. Akram was fishing. Akram was not fishing. ये नेगेटिव हो गया. याद रखिएगा. आज के इस छोटे से वीडियो में मैं सिर्फ नेगेटिव, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की तरकीब बता रहा हूँ. He drove a car. पास्ट टेंस है. He did not drive a car. did लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. She drove a car. She did not drive a car. He spoke English. He did not spoke की जगह speak लाया.
She spoke English. She did not speak English. She went to market. Past tense. She did not go to market. She did not. About went का first form go. Go, went, gone. She went to market. She did not go to market. Right? याद रखिएगा. She did not go to market. She goes to market. Present, simple present tense. She goes to market. तो she के साथ, he के साथ, अकरम के साथ, फातिमा के साथ, फ्रेंड के साथ, फादर के साथ, नाइमा के साथ, किसी के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ आपने डस का इस्तेमाल करेंगे. आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और दो नाम आ जाए या प्लूरल नंबर आ जाए, अहमद और अकरम, तो फिर इसमें डू आएगा. आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू. राइट? याद रखिएगा. He works hard. He works hard. Present, simple present, indefinite. He does not work hard. You work hard. अब you आ गया, do आएगा. You do not work hard. We work hard. We do not work hard. They work hard. They do not work hard. I work hard. I do not work hard. He works hard. He does not work hard. Ahmad works hard. Ahmad does not work hard. My mother cooks rice. My mother does not cook rice. Najma cooks rice. Najma does not cook rice. अब देख ले, जुमला चेंज करो. Najma and Fatima. Najma and Fatima cook rice. Najma and Fatima cook rice. Najma and Fatima do not cook rice. सिंगुलर के साथ डर, सिंगुलर के साथ डर और प्लूरल के साथ सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर होता है तो आपने डू का इस्तेमाल कर. सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो आपने डज नॉट लगाना है. Does not, is not, was not. He will go to Karachi. He will not go to Karachi. It is raining. It is not raining. He's playing. He is not playing. We are working hard. We are not working hard. I have done my work. I have not done my work. She came late. She came late. Past tense में आ गया. Did का इस्तेमाल हुआ. She did not come late. She waited for me. She waited for me. She did not wait for me. अब waited से wait में आ जाइएगा. ठीक है? did लगने के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाता है. क्लियर? She waited for me. She did not wait for me. अभी waits कर दें अगर. She waits for me तो यहाँ पे does not हो जाएगा. She does not wait for me. I am watching television. I am not watching. Tanveer cooks rice. Tanveer cooks rice. Tanveer चावल पकाती है. तन्वी चावल नहीं पकाती है. तन्वी does not cook rice. Kanza sang a song. Past tense है. Kanza did not sing a song. Fatma is playing. Not playing. Fatma is not playing. Anabia was playing with dog.
گھبرانا نہیں ہے. انابیا واز تو اویلیبل ہے. انابیا واز ناٹ پلئنگ ود ڈاگ. یہ تھا آج کا سبق. وہ چھوٹا سا ویڈیو ہے لیکن آپ دھیان سے سنیں گے, چاہت سے سنیں گے, انٹرسٹ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے نیگیٹو بنانے کے لیے اگر ہیلپنگ ورب موجود ہوتا ہے, از ہوتا ہے تو از ناٹ, واز ہوتا ہے تو واز ناٹ, آر ہوتا ہے تو آر ناٹ, ور ہوتا ہے تو ور ناٹ, ہیز ہوتا ہے تو ہیز ناٹ, ہیڈ ہوتا ہے تو ہیڈ ناٹ, ول ہوتا ہے تو ول ناٹ, شیل ہوتا ہے تو شیل ناٹ, کین ہوتا ہے تو کین ناٹ, شوڈ ہوتا ہے تو شوڈ ناٹ. یہ آپ مے ہوتا ہے تو مے ناٹ, کین ہوتا ہے تو کین ناٹ آپ لگائیں گے اور آسانی سے بنا لیں گے. اور اگر اس میں ٹینس میں ہوگا, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوگا تو آپ نے ڈو اور ڈس کا استعمال کرنا ہے. اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا اس کے لیے ایک ڈیڈ ہوگا, ڈیڈ ناٹ. اور پریزنٹ انڈیفینٹ کے لیے ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوشچن کس طرح کا ہے. اوکے, آئی تھنک آپ نے میری بات سمجھی ہوگی. اور ہمارے اس ویڈیو کو آپ ٹیچر کی حوصلہ افزائی کریں, اتنا بھی نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے کہ آپ ضرور کریں گے, مجھے آپ سے اچھی توقعات ہیں. اور ہمارا ویڈیو آپ غور سے دیکھیں. اس ویڈیو میں وہ بچے جو 9 اور 10 کا ایگزام دینا ہے ان کے لیے یہ بہت مفید ہے, اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم.